Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir rapidement les 6 modes de conjugaison. Alors, maintenant, le mode le mode, c'est la conjugaison exprime quelque chose. On l'emploie pour exprimer quelque chose. Alors, on a par exemple mode personnel ou mode impersonnel. Le mode personnel, le verbe, il s'emploie avec des pronoms personnels. Mode impersonnel, mais les pronoms personnels, ils s'emploient soit après un participe ou là, ils s'emploient seuls. Bon, راح نشوفوا حنايا les modes هذو كامل مع بعضهم mais نصنفوهم برك deux types يعني on va les séparer برك. هذا mode personnel qui m'a l'indicatif, ce sont des verbes يعني qui s'emploient avec un pronom personnel qui m'a je, tu, nous, vous. Alors عندنا l'indicatif, il exprime une information sûre et certaine يعني معلومة مؤكدة. نلقاوه باغ اكزومبل في تكست اكسبوزي، نلقاو يعني بارتو. المهم نكونوا متاكدين باللي هذيك لانفورماسيون elle va se réaliser ولا c'est sûr يعني qu'elle va se réaliser. عندنا le conditionnel يعني contrairement à l'indicatif, le conditionnel exprime une action soumise à une condition يعني تقدر تصرى mais يعني à condition ولا une information non confirmée يعني غير مؤكده. bon عندنا هنايا le subjonctif. Le subjonctif exprime une action douteuse ou incertaine. Une action douteuse ou incertaine يعني ماشي كيما l'indicatif. عندنا l'impératif. L'impératif exprime l'ordre. bon هنايا douteuse يعني فيها شك وغير مؤكدة. l'impératif exprime l'ordre يعني كشغل أمر. عندنا le mode impersonnel. عندنا هذا l'infinitif, elle exprime l'ordre, le conseil et les directives يعني إرشادات conseil هذيك ordre. bon le participe عندنا la manière et la simultanéité. bon راح نشوفوا هنايا قبل انا فصلتهم لكم مليح. عندنا لانديكاتيف يعني باش نديروا لا ديفيرونس برك انتر لو مود اي لو طون. شوفوا لانديكاتيف هاو لو طون تاعو لو فيتور لو بريزون لو باسي. بون راح نخلي لكم هذو الوراقي في الانستغرام. الوغ شاركونا في الانستغرام h.n France Bac تلقاوني في الانستغرام. الوغ شوفوا لو طون راني حطيت لكم هنايا اون ديتاي. الوغ كيما لو كونديسيونيل هنايا كاين باسي بريزون. شوفوا لو طون يمشي مع لو مود باش ديروا لا ديفيرونس entre le temps et le mode. Le mode exprime quelque chose, le temps exprime uniquement le moment où se déroule l'action. عندنا passé, عندنا présent, subjonctif عندنا présent, passé. عندنا l'impératif, bon passé عندنا فيه l'imparfait plus que parfait. عندنا passé, عندنا l'impératif, شوفوا passé présent, l'infinitif aussi, passé présent et le participe passé présent. bon راح نشوفوا هنايا نعطيكم برك un petit test يعني pour ne pas être long. عندنا لو تيست تاعنا راح نبداو حنايا هذه لا فراز la pollution menace notre planète. شوفوا هنا لانديكاتيف. alors واش هي لا فالور تاعو هذه صح حقيقه رانا on est sûr que la pollution menace notre planète. alors information sur يعني information sur. bon information sur, نزيدو le e. les savants trouveraient une solution contre la pollution. est-ce que لقاوها هذه la solution? non. puisque أنا استعملت le conditionnel alors هذه l'action elle n'est pas confirmée ماهيش مؤكدة. تقعد ان سوي ولا فرضية ولا المهم ماناش متأكدين. راح نروحوا تشوفوا le conditionnel les valeurs تاعو باش تفهموا. bon عندنا les savants cherchent une solution qui lutte contre la pollution. عندنا les savants donc هذه incertaine ولا المهم ماهيش سور. les savants ولا non confirmé يعني. les savants cherchent une solution qui lutte contre la pollution. شوفوا هنا le subjonctif هاوليك. alors هنا ils cherchent encore, ils n'ont pas encore trouvé la solution. alors هنايا ils sont à la recherche de cette solution. هنا واش هو يعني كيما على بالكم اسمها action incertaine. il exprime une action douteuse يعني هنايا douteuse. bon عندنا écrit tes leçons. هنا واش درنا l'impératif راهو يعطيلو في الامر هنايا صافي ordre.
travailler pour ton pays, ta famille et tes enfants. يعني راك شغل هنايا واش راهو هذا الانفينيتيف راهو يعطينا شغل راه يقولوا اخدم pour ton pays pour يعني tu labores يعني هنا صافي واش راه يدير راهو ليك يعطيلو في لي كونساي. je mange en regardant la télé. شوفوا انا راني ناكل en même temps راني صافي هنا la simultanéité. c'est la simultanéité. عندنا je révise en consultant un site bac facile. كيف راني نريفيزي comment هذاك شغل il répond à la question comment هذاك شغل il vise le temps هذا il vise le comment la manière هذه c'est la manière. alors ان شاء الله تكونوا فهمتوني مليح. نخليكم نقول لكم سلام.